Bayan yan. Bebe! Lucas, look at me! Lucas, look at me! Ay! Ayan si Lucas. 11 months na siya dyan. Ayan. Thank you, Mami Jingjing. Pakita mo. Say thank you to Mami Jingjing. Sabi mo, thank you, Mami Jingjing. Thank you, Mami Jingjing. Thank you, Mami Jingjing. Kain na. Rainbow na. Wow! Yummy yan. Rainbow! Baka swerte magbukas ng seed pack. Bili ako Jingjing ng ice cream. Bilan mo, be. Ay mo, Mami. Anong ginagawa mo? Tulog-tulog. Tapusin na muna. Mamaya po. Pwede mo na. Ay, alis mo na. Lakas. Tamba sa ganito.